Perpulungan si kelengi Tuhan, mari ras-ras kita arsikap. Tersada kita ibas pertoton, guna dengkahkan kata di bata, ras kita pertoton. Jahwe di bata Bapa kami seringan ibas kini rajan surga. Puji-pujiin ras pengatakan bujur, isahkan kami man bandu. Perkitekan kuasa kelem ate anak du Yesus Kristus Tuhan. Tetap setia numpak-numpak kegeluhan kami. Semaka banci pe tetap inanami kami, ialoken kami, kekelengan simbelin sirehna idur kamnai. Sikap kemahandu guna nuriken katandu, bagai pe perpulungandu guna dengkeh kenca. Te kami Tuhan kuasandu erdahin, guna peangkatan katandu, mankrina kami anak-anak. Terpuji kam Tuhan arah kegeluhan kami, sebab Kristus Yesus juru selamat kami, singgo nasabkan dosa-dosa ras kesalahan kami, ibas gelarndu kami ertoto. Amin. Senina ras turang si kelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngoge kitab Daniel, bindu 6 ayat sada sekubas ayat 10. Mehuli Yakab Darius ngangkat 120 gubernur si itugaskan ibelang-belang kerajaan. Tambah si angkatna Daniel ras 2 kalak si deban jadi wakilna memperdiateken pendahin gubernur-gubernur minter teridah pendahin Daniel ndau ulin asangken wakil-wakil raja si debanna. Bagepe asangken krina gubernur-gubernur Perkiteken si ersura-sura raja ngangkat ia jadi wakilna, ngaturken krina kerajaan. Kenca bagai wakil-wakil raja si debanna, bagepe gubernur-gubernur erpala-pala darami kesalahan Daniel, ibas ngaturken kerajaan tapi la idatsa. Sabab Daniel terteki ibas pendahinna, jana lalit siti pe ibahanna si salah ras sila bujur. Makanina kalak dai sapi-sapi ia. Labo banci sidat dalanna, ngaduken Daniel, siakatan arah aturan agamana. Makalaus kalak dai ngadap raja janah nina. O Raja Darius, rasa lalaklah kam geluh, kerina kami si ikut ngaturkan kerajaan du enda. Wakil-wakil raja, gubernur-gubernur, ras wakil-wakil gubernur, bagepe pegawai-pegawai si deban, nggo ersada ukur, maka ipedarat dumin sada perintah, si arus ipatuhi, mekidekah 30 wari, labanci ICP, mindo kai-kai pe, man dibata, entah peman manusia, siakatan man bandu saja. Isi ngelanggar perintah enda, iambekkan kubas lubang ingan singa. Dage ipedarat dulah perintah jenari tamaken capndu, maka perintah nggosah, jadi undang-undang Medi ras Persia. Silanai banci iobah-obah. Maka itamakan Raja Darius capna ibas perintah dai. Kenca ia teh Daniel, maka perintah enggo isahkan mulih ia ku rumahna. Idatas loteng rumahna lit sada kamar jendelana ngala kempak Jerusalem. Bagi semalna terjimpuh ia tertoto man dibata 3 kali sadawari jana jendelana talang. Sejendama pengogenta. Senina rasturang si ikelengi Tuhan. Ibas berngi si peduaken enda. Iajuk kita arah temanta bagepe ibas ogenta enda tersembah ibas jabu. Jabunta me rumah pertoton kesah. Maka kita rasa isi jabunta harus ngeenda
tetap rebahan kebaktin keluarga guna nembah Tuhan. Sebab gegeh ta guna dalani kegeluhan enda ema persadanta ras Tuhan. Saja si jadi penungkunan man banta. Ngongen dan dia ersembah man Tuhan ibas jabu jadi sada kebutuhan. Adi enggo si lakukan secara rutin. Kai dage sida kulihna. Kai dage nanamna. Adi lengah si lakukan. Kuga kange si selama enda pengalaman ta. Ibas dalani kegeluhan ta. Adi lengah si ban penembahan mandi bata secara rutin ibas jabu-jabu ta. Lengah bo terlambat. Mari si lengah si benakan si banlah rumah tae jadi rumah pertoton kesah. Ija Tuhan ringan niani pusuhta bagepe engkawali kegeluhenta. Bangsa Israel tupung ia itaban ku tanah Babel. Labulit ipajakkan raja kerajaan Babel rumah pertoton guna ingan ersembah man Tuhan. Tapi bangsa pilihan Tuhan enda la bene akalna, la bene semangatna, ijadikan nama rumahna ingan rumah pertoton kesah. Semaka banci pe ia tetap nembah Tuhan, alu tutus dengan teratur. Kerina ritual agama si ilakukenna selama enda i Jerusalem, eipe ilakukenna secara rutin ibas jabu-jabuna. Sebab si tengah makana kerajaan Babel labo ia te nandangi di bata. Tapi ibas pengalaman si bagi rupa amin nape la ipajetkan rumah pertoton bangsa Israel tetap berkesempatan ngelakukan hubungan si mehuli man di bata ibas tetap jabu-jabuna. Maka adi si uri kubas situasi si Genduari. Maka kita pe menam-menam bali ras bangsa Israel si itaban di tanah Babel. Lanai kita erban kebaktin i gereja. Tapi rumah tama si ban ingan penembahan ta man di bata. Labo erkiteken ijajah tapi erkiteken pandemi COVID enda. Semakana krina aktivitas tape melalakal silakokan di rumah khususna erkebakti. Maka situasi pandemi COVID enda labo erbahan sa kita ngadi ersembah ingan na saja ngisi berbeda. Selama enda i gereja genduari go i rumah. Bahkan pe banci krina kita ngaturkan waktu ta katawari nge waktu si tepat man banta guna raduras krina ikut reban kebakti. Eda masih idah ibas kegeluhan Daniel. Ia dipilih dengan ditetapkan Raja Darius guna memperdiatekan pendahin gubernur si buai nalik 120 kala. Ijada Raja Darius memperluas wilayah kekuasaannya. Jana ipilihna 2 kala wakil Daniel guna dahikan dahinena. Keriahan ras kesempatan sini berikan Raja Darius man Daniel enda. Terpilih Daniel ibas dahin enda arkitekan ia berintegritas. Terteki ia tutus setia ibas dahikan dahinna sebab ia erkemalangan man di bata. Penembahanna man di bata teruji arah rutinitas kegeluhan si ilakukenna ibas dahinna. Makana labo man bana jadi soal dahin si cukup latih dengan berat sebab te ia Tuhan si nampati ia. Maka si idah kange kehebatan Raja Darius si cukup moderat engkai maka labo ipersoal kena soal agama suku bangsa tapi si iperdiate kena mekapkan kepribadian Daniel kesetiaan naras ketutusan maka ipilihna tapi li kalak sirate cian. Sebab Daniel bukan putra daerah. Daniel enda labo kalak Babylon. Tapi engkai diberikan posisi si cukup penting ibas kerajaan Babylon
ibas masa pemerintahan Raja Darius. Maka sinterempe daramina kesalahan Daniel. Kai bandalang naguna damu kenia. Kepekin ibas kai lalit celah, lalit kesempatan, lalit dalan guna damu kenia. Sadangan ca kelemahan Daniel, rikutkan pengukuri bagai pengida kalak sinteremdai gubernur sir perciandai. Mekapkan agama. Agama enda dalan guna damu kenia. Ngenca. Tapi adibas Daniel agama na jadi gegehna guna ngalakan ancaman kaipe. Jadi basada sisi sinterem ngidah makana kegagalan entah pe kelemahan Daniel mekapkan agamana. Tapi bas Daniel gegehna mekapkan ibas pengendesena man Tuhan. Maka meriah kelukurna laya biar ibas dalani kegeluhan enda sebab itehna makana kini serangkai pesireh man bana labo dibata nading kenia. Anu bagi dage senina rasturang si ikelengi Tuhan. Iajuk pe kita arah ogen ka enda. Makana kita pe ngidah kai si ilakokan Daniel dan. Sebab si idah makana Raja Darius pe kepeken bene akal sehatna tupung ia ipuji sinterem. Tempat-tempat kepentingan Darius nga si ipikirkan kalak sinterem. Tapi kepeken ibas rencana guna muji Raja Darius dai. Lip ije muatan kepentingan guna dabukkan Daniel. Sila isadari Raja Darius. Keputusan ibas kerajaan Babylon tupung sie. Makana ading go istempel raja sada peraturan elanai banci icabut, enggo harus sah. Dai keputusan dai 30 wari isi pela banci isembah siakatan raja Tapi lah biar Daniel amin na bagai peraturan tetap kange sewaktuna sejamna idalan kenange ritual keagamaan mekapkan ibas pertoton naman Tuhan. Jama alu terang-terangan lah tertutup italangina jendelana iidah kalak sinterem pengalana kempak Jerusalem. Pengalana kempak Jerusalem ini Petra kapakaknya. Mahalem matena bicara lagi sempat seku rumah pertoton di Jerusalem. Jadi seni naras turang si ikelengi Tuhan. Penembahan taman di bata ibas jabu-jabunta enggak ilakokan ulamin erpaksa-paksa. Labo erkiteken kebiaran entah lip ancaman. Tapi min mau jadi kesahta, kegeluhan ta. Jadi seni naras turang si ikelengi Tuhan. Mari raduras kita min rasa isi jabunta anak ta bapa rasnande secara bersama terlibat saling mengingatkan rebahan kebatin keluarga. Penembahan taman di bata sebab basdoni enda kesempatan guna kita dabu icubai iblis bagai melala persoalan-persoalan melalakal kesempatan. Subuk mana nakta, man bapa nande, ibas kaipe banci man banta. Tapi adina tetap kita jadi sada tim si meteguh di tengah-tengah jalan. Saling mendoakan, enda situhuna kesempatan ta guna ngendeskan geluh taman Tuhan. Anak-anak dit perbebenna, opa nande toto kenaku nih. Kita bagi ka, tupung lit tantangan perbeben sini hadapi orang tua, silibatkan ke anak-anak. Gelah ia tetap erlajar ngendeskan geluh naman Tuhan. Sebab na ibas zaman teknologi canggih henda, handphone enda ngobanci jadi Allah modern. Ya, Allah modern. Sebab engkai pe si sungkun banci ijawabna. Kai pe persoalan tak banci idungina. Adir toto man dibata mungkin lengamis ijawabna. Tapi di musi biasakan erban kebaktin keluarga, ia teh anak-anak maka handphone pemetah si ititipkan Tuhan man manusia. Gelah ulaka erkitekan canggih na handphone silit ibas manusia erban sasirang persadan naras dibata. Adina ertoto banci lupa, tapi adina handphone lah pernah lupa nagangsa. Dah kam mari si evaluasi ras-ras kaini si terjadi. Maka lu bagi ibas pekan kebaktin keluarga wari si pedua kenenda.
Ula kita lin si tading tadi, mari si benakan, ras-ras kita alu setia, megikan kata dibata tiap-tiap wari. Apakah si ban arang baca Alkitab secara rutin dan teratur, atau si buka, si tukur buku, renungan harian, si banci kita rebahan saat teduh di tengah-tengah keluarga. Sebab anak ka anak kerina anak-anak ka harus si bekali, makana Tuhan si mada kegeluhan manusia ibas doni enda. Maka tantangan kai pe pagireh man bana, sesulit kai pe reh kebiaran, layam biar, janganlah pagi ipersokena di bata, kita ken morah hatena pasenitas dunia enda. Tapi tetap pengakun kini terkena paduh man Tuhan. Tuhan si masuk-masuk kita kerina, mulai bernyenda, ulalin si tading tadi, kerina kita secara rutin. Nggope pagi dong kebaktin keluarga enda, pekan keluarga enda, tetaplah kita rebahan kebaktin keluarga di tengah-tengah jabunta. Sidarami waktu si tepat, gelah banci kerina ikut buat pagi. Amin. Mari ras kita bertoto. Bujur Tuhan ikatakan kami manpan. Sebab kami penggo ipersingeti arah pengalaman Daniel. Ibas ngalakan berbagai-bagai tantangan, resiko, sini hadapi, ibas mempertahankan kini tekena. Banci pe ia bertahan. Layang biar nandangi kematian. Sebab biar ia mandi bata, si banci namakan kula rasten di neraka, asangkan man manusia, si banci munuh pula. Ajari kami pe Tuhan, gelah tetap kami biar dengan rekemalangan man padu. Gelah kai pe si jadi bas geluh kami, pengendesan geluh kami, penalemen kami, tetap man Tuhan saja. Terpuji kam Tuhan, ibas gelar Kristus Yesus Tuhan, reh kami ngendeskan geluh kami man padu. Amin. Senina ras turang, si kelengi Tuhan, radukan krina kalak Kristen bas krina ingan ras paksa. Mari ras-ras kita ngakukan pengakun kini tekenta, ninta dage ras-ras. Aku te mandi bata bapa, sila ersibar kuasa. Sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus, anakna si tonggal Tuhanta. Si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si muda-muda nari, si so keliaman, tergelar si Maria, si ngenanami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, ipakuken ku kayu persilang, mate, jinari ikuburken, nusur kudoni kematen, peteluariken gokeke ibas si mate nari, nangkih ku surga, perkundulna arah kemuhen di bata bapa, sila ersibar kuasana. Jinari rehme ia pagi, ngeranaken singgeluh rasi nggomate. Aku tek man kesah si badia, janah lit sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin.